Game mo. Ay, nakashoot ba? Nakashoot? Okay, ano man, dito. Burong pa. Ano, wait, up. Ayan, okay. Meron. Score all 2 ha. Seconds. Buter, nice play. 5 seconds. No good. Last touch by Poblete. Kinaliwa! Oy! Sayang! Wala ka dyan. Wala ka dyan. Mukhang di babaero yun ha. Okay, save ball. 7 minutes, 18 seconds, 14 to shoot. No good by shot. Pwede na kayo, kalaban nyo dyan, sila ano, sila siya. 2 points by J-Ro. Score 2-4. No good by Orpilla. Rebound by Jesner. Jesner, no good. Ang tulit-tulit nun pag may taga-bato talaga. Score 2-6. Three points by Teo. Score 5-6. Bad pass. Akala kakampi si Teo. Teo, no good. Eight seconds to shoot. Kuching, 3 points. Score 8-6. Lamang na kayo, DL. Dalawa. Tumira ng 3 points. Sina? Ano boss? 150? O sige. Sige. Pwede mo ba? Oh, wait lang. After na nito, habol kita ng game. Kapatos ka. Munti ka na, kala ko isa pa si... Nagpa-practice po si Buter para pag yung Amerikano kalaban niya. Foul daw, foul. Sabi sa'yo, Gian, hindi marunong sa atin. Kasi nilaki mo. 8-11. 8-11. Tatlo na po lamang. Oops! Offensive foul. Buti na lang may ganang anis.
Jero, nice. 8-13. Grabe yung pagkakapwersa, no? Nice steal by Lindol. Lindol, uy! Munti ka naman. Okay, tumama yata sa paa. Tama ba ako? 4 minutes, 20 seconds. 8-13. Teo Pumig, pinasa kay Coaching. Inasinta. Uy, ang lakas lang. Ito na naman po, katulit-tulit. 2 points by Borja. Score 8-15. Mukhang kalaban yun. Kalaban. Lalaroin ko muna yun. No good by Jesner. Ay, Nakita mo yun? Parang triple. Uy! Punti ka na. Score 8-13. Nagpa-practice talaga ng 3 points si Buter, ah. Teo. Nawala ang bantay. 2 points by Teo. Score 10-13. Jero. Magtatangka ba? Steal by Jesner. 2 points by Carr. Score 12-13. Bad pass. Jesner. Oh! Steal by Pascual to Orpilia. Easy 2. Lamang na po ang kalaban ng black sheep. Okay, foul daw, foul. Bago yun, Jero, no good. Rebound by shot. Buter, 3. Score 14-16. Orpilia, inasinta pa. Munti ka na. Uy, good yun, ha? Good yun. Good yun. 14-18. 1 minute 38 seconds. 1 minute 33 seconds remaining. First half pa lang po yan. 3 points by Jesner. 17-18. Buter, dribbling the ball. Nice, ang ganda ng pasa ngayon. Hindi lang tumulong. Rebound by Jesner. Jesner, nakita si Orpilia. Orpilia, no good. Last 52 seconds. Lindon, pinasa kay Buter. Buter, no good. Pag na-shoot pa ni Buter yun, baka Thompson na pa ang pilido nito. Uy, munti ka ng in your face yun. Uy, nice block by Buter. 32.4 seconds, 12 to shoot. Orpilia, blanca ni Jero. Last 28 seconds. 2 points. 22 seconds. 22 seconds. Munti ka na. Last 12 seconds. Jero, no good. 6.3 seconds. 6.3 seconds. Steve, 3 seconds. 2 seconds.
And 3! Puta, parang ang pangalan dapat dun. Mark Thompson. 17-23. Sino una nakakuha kanina? Dito, no? Dito. Sino? Sino? Wait lang. Okay lang yan kasi pagdadalawang sunod ko yan. Kasi nakadalawa na naman si Carl. Kasi kaysa mag-ano pa ng hati. Pre, pagdadalawang sunod na lang kita after na ito, ha? Okay, back to the ball game. Dito po ang bola. Score 23-17. Binubuhat ni Mark Thompson. Inyo bola. Oo, sige po. 12 seconds to shoot. Blanca ni Jairo. Lindon, nagmamadali. Lindon, 2 points. 25-17. Libre. Nakita. Teo tumira ng tres. Umalubla. Jairo. Uy! Foul! Kitang-kita. Rinig na rinig dito. Patayan na mo. 7 minutes, 25 seconds, 14 to shoot. Parang baliktad yun, ah. Buter, pinasa kay Poblete. Munti ka na. Nice box out by Gucci. Gucci 3. Score 25-20. Oy, munti ka na. Mukhang di nasanay sa ilalim si Butera. Bad pass. Kaya pa po yan. 5 lang yan, ha? 5 lang. Poblete. Pinasa kay Lindon. Munti ka na. Rebound by Jairo. Jairo. Uy, pero may foul. 27-20. Steal by Buter. Last 6 minutes. Iisa pa ba? Gucci 3. 4 na lang po. Oy! Umiwas na po yung ring. Jesner. Oy! 2 points. Dalawa na lang po hinahabol pag ganong-ganong lang. 25-27. Good yan, ha? Good. Munti ka na. Pascual. Nakakita si Teo. Teo lalamang tabla. 3 points. Hi, Teo. Score 27-28. 8-0 run. No good. Lindon, no good. Rebound by Buter. 2 points. 29-28. Huh. Grabe po hinabol. 10-0 run. 10 to run. Iisa pa ba? Pushing. No good. Grabe, ang taas ni Jairo nung tumalon. Buter, 2 points.
31-28. Tatlo po ang kalamangan ng Team Black Sheep. No good. Nice rebound by Poblete. Nice steal ni Jester. 2 points. Isa na lang po hinahabol. Isa na lang ang kalamangan ng Black Sheep. Sinet, mukhang napagod na po si Bora. 10 seconds. Nakita si J-Rod tumangka. Kunti ka na. Rebound by Teo. Lamang pa ng isa ang Black Sheep. Lamang pa. May ganda ng depensa ni Lindon, no? Lindon to Borja. Ay, Buter to Borja pala yun. Poblete. 2 points. Shy shot yun. Mahaba pa oras. Kumalma lang kayo. 3 minutes, 24 seconds. No good. Air Buter, 2 points. Buka nag-shift na ng gear si Buter. Second gear na. Second gear na. Teo, nice pick. 10 seconds to shoot. Card, libre. No good. Rebound by Poblete. 2 minutes, 45. Oy! Nakatalikod ang papasahan. Sayang kung ayun na pansalo. Oy! Mabait pa rin po talaga ang pagkakataon. Kochi. Nice. Ang ganda nun. Nice play by Lipton. 12 seconds to shoot. Just there. No good. Rebound by Carr. Nice one. Grabe. Offensive rebound by Carr. No good lang. 2 minutes, 10 seconds. Huwag po kayong bibitaw. Malakas lang. Teo, no good. Hey! O pagbigyan nyo, hindi naman nagsisinungaling yata yung bata. O bigay nyo muna. Ngayon lang po tumawag yan. Birang-bira sa isang buwan. Uy, rebound by J-Ro. Nakuha ni Lindon. 2 points by Lindon. Hindi mo na start yung timer. Hindi. Ay. Lamang po ng 7 ha. Lamang ng 7. Teo, hinayaan nyo. Kunti ka na. 1 minute, 30 seconds. Behind the back. Pinasa kay Mark. Munti ka na. Good po yan ha. Magkakampi pareho yun. Sayang, mahina lang ang pasa. 2 points by 1 minute, 13 seconds. Score 39-30. Hard. Nakita si Pascual. Pascual, ang ganda ng pasa, 2 points. 39-37, last 1 minute. 7 lang po yan, ha? 7 lang. Munti ka na, 53 seconds, 15 to shoot. Nag-uubos ang Black Sheep. 8 seconds. 4 seconds. And okay, good.
Nice pass, Orpilia, 2 points. 39-34, 27 seconds. 29.7 ha. 5 lang po yan. Magkakaroon pa ng himala. Kuching! Munti ka na. Last 18 seconds. Mukhang air-buter, 2 points. 11.3 seconds. 11.3 seconds. 8 seconds. Jesner, no good. Okay, tapos na po.